নমস্কাৰ নিউজ নালয় সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তিনিদিনীয়াকৈ উত্তৰাখণ্ডত অনুষ্ঠিত হৈছিল এক ধৰ্মীয় সংসদ। আৰু এই ধৰ্মীয় সংসদে এতিয়া দেশজুৰি অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে, বিষবাষ্পৰ সৃষ্টি কৰিছে। স্বামী নৰসিং সৰস্বতী নামৰ এগৰাকী ধৰ্মীয় গুৰু, হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বীৰ গুৰু বুলি নিজকে দাবী কৰা এগৰাকীৰ উদ্যোগত ধৰ্মীয় সংসদ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল উত্তৰাখণ্ডত। ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী বিভিন্ন ধৰ্মীয় গুৰু সাধু সন্তসকলে সেই স্থানত গৈ উপস্থিত হৈছিল। আৰু সেই স্থানত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে যিসমূহ মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্যসমূহে এতিয়া দেশজুৰি তোলপাৰ লগাইছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো সেই ধৰ্মীয় সংসদৰ যিসমূহ সামাজিক বিষবাষ্প, ধৰ্মীয় বিষবাষ্প, ধৰ্মান্ধতাত বলি হোৱা সেইসকল লোকৰ যিসমূহ কথা, সেই কথাসমূহে এতিয়া দেশজুৰি বিশ্বজুৰি ভাৰতৰ মান যেনে এক প্ৰকাৰ লান কৰিছে। কি কৈছিলে তেওঁলোকে, কিয় এনেধৰণৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে, প্ৰথমে কিছু দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছে। मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी। शस्त्र कम से कम 1 लाख रुपए वाला तुम्हारे पास होना चाहिए। मैं मनमोहन सिंह के छाती में कि रक्षा बिना शस्त्रों के नहीं होती है। मैं एक विशेष रूप से देख रहा हूं कि संविधान बनवा, मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब तलवार से आपसे वो मरेंगे भी नहीं। तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो, आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा। वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। मैं बार बार कहता हूं, मोबाइल 5000 वाला भी चल जाएगा, लेकिन शस्त्र कम से कम 1 लाख रुपए वाला तुम्हारे पास होना चाहिए। में रिवॉल्वर होता और मैं नाथूराम हो जाता और अपनी 6 की 6 गोलियां मैं मनमोहन सिंह के छाती में मैं लगा देता। रक्षा बिना शस्त्रों के नहीं होती है। यदि रक्षा करनी है धर्म की, तो सबसे पहले कल जहां पर समाप्त किया था वहीं से मुद्दे को उठाता हूं कि मोबाइल चाहे 5000 का हो, शस्त्र 1 लाख का होना चाहिए। मैं एक विशेष रूप से देख रहा हूं कि संविधान बनवा के लाया हूं। ये अपने संत समाज के लिए लाया हूं, भगवा कलर में लाया हूं, क्योंकि अभी तक संविधान अलग कलर में होता था। ये भगवा कलर में और हिंदी में बनवा के लाया हूं। ধৰ্মান্ধৰ নামত মাতাল হৈ পৰা এইসকল সমাজৰ বিষবাষ্প স্বৰূপ সমাজৰ এইসকল লোকে এতিয়া ভাৰতত যেনেধৰণে বিচৰণ কৰিছে, যেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে, এই মন্তব্যসমূহে এতিয়া দেশত এক অশান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। বিভিন্নজনে এইসকল লোকৰ এনে মন্তব্যক বিৰোধিতা কৰিছে, কিয়নো তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে অস্ত্ৰৰ অবিহনে ধৰ্ম ৰক্ষা নহয়। ধৰ্ম ৰক্ষাৰ বাবে অস্ত্ৰ, আধুনিক অস্ত্ৰ তুলি ল'ব লাগে হাতত। মছজিদ মাদ্ৰাছাসমূহ ISISৰ ঘাটি, এইসমূহ বন্ধ কৰিব লাগে। হিন্দুসকলক আহ্বান কৰিছে এইসকল লোকে অধিক সন্তান জন্ম দিব লাগে। যিটো সময়ত জনসংখ্যাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আহ্বান জনাইছে প্ৰায় সকলোৱে, সেইটো সময়ত এইসকল লোকে আহ্বান জনাইছে ভাৰতক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰিবলৈ, অধিক সন্তান জন্ম দিব লাগে হিন্দুসকলে। ইছলামৰ জেহাদ শেষ কৰিব লাগে আৰু সেইবাবে মাদ্ৰাছা আৰু মছজিদসমূহ দেশত বন্ধ কৰি দিব লাগে। মুছলমানক মাৰিবলৈ এতিয়া তৰোৱালেৰে নহ'ব, আধুনিক অস্ত্ৰ ল'ব লাগিব। এগৰাকী মন্তব্য কৰিছে, ধৰ্ম ৰক্ষাৰ বাবে আধুনিক অস্ত্ৰ তুলি লওক সকলোৱে। মোৰ হাতত যদি পিষ্টল থাকিলেহেঁতেন মই নাথুৰাম গছ হৈ পৰিলোহেঁতেন আৰু দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙক সংসদৰ মজিয়াত গুলিয়াই হত্যা কৰিলোহেঁতেন। এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে এইসমূহ ধৰ্মৰ নামত অন্ধ হোৱা, ধৰ্মান্ধতাৰ নামত মাতাল হোৱা এইসকল লোকে। যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত ভাৰতক সনাতন বৈদিক ৰাষ্ট্ৰ বনোৱাই হ'ব।
গেৰুৱা সংবিধানো প্ৰস্তুত কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে এগৰাকী লোকে, যিগৰাকী লোক হৈছে বিজেপিৰ দিল্লী বিজেপিৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন মুখপাত্ৰ। অশ্বিনী উপাধ্যায় নামৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন মুখপাত্ৰই বিজেপি নেতা এগৰাকী মন্তব্য কৰিছে গেৰুৱা সংবিধান প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে মই ইতিমধ্যে গেৰুৱা সংবিধান প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু সেই সংবিধানো লৈ আহিছোঁ, এই মন্তব্য কৰিছে তেওঁ। এনেধৰণৰ যিসমূহ মন্তব্য এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে, সেই মন্তব্যসমূহক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বিভিন্নজনে এইসকল নেতাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰো দাখিল কৰিছে, গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়েও এই সংক্ৰান্তত প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে, প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়েও প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়া হৈছে। আৰু এইসকল লোকে হিন্দুত্বৰ নামত সমাজত অশৃংখল এক অৰাজক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। তৎসত্ত্বেও এইসকলে যে নিজৰ মততেই অটল আছে, তেওঁলোকে কি মন্তব্য কৰিছিলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সেই মন্তব্যসমূহ আগবঢ়াইছে। सनातन वैदिक राष्ट्र बनकर रहेगा। हमारा केवल एक संकल्प है, हम सनातन वैदिक राष्ट्र, ऐसा एक वैदिक राष्ट्र जहां कोई इस्लाम का जिहादी नहीं होगा, जहां कोई मस्जिद नहीं होगी, जहां कोई मदरसा नहीं होगा, ऐसा सनातन वैदिक राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हर कीमत पर सनातन वैदिक राष्ट्र बनाया जाएगा। ये हमारी संतों की जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी को अपना खून देकर, अपना पसीना बहाकर, अपनी जान देकर भी पूरा करेंगे। साथ ही साथ हमने अपने सभी हिंदुओं से एक और आह्वान किया है कि हिंदू अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें। सारी दुनिया को इस्लाम के जिहाद को समझाएं और इस्लाम के जिहाद को निपटाने की तैयारी करें। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति यह है कि धर्म संसद का जो संदेश है वो सारे नेताओं को, सारे हिंदुओं को, सारे धर्माचार्यों को पत्राचार के माध्यम से भेजा जाएगा। जो हमने निचोड़ निकाला है, जो धर्मादेश है सनातन वैदिक राष्ट्र बनाने का, ये हर व्यक्ति को भेजा जाएगा। गांव-गांव तक इस लक्ष्य के लिए जाया जाएगा। अभी हम लोग पूरी प्लानिंग करेंगे कि किस तरह से इस लक्ष्य को प्राप्त करें। ये लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया में गया। जिस तरह से हरिद्वार के महात्माओं ने अपने व्यक्तिगत सारे अहंकार, स्वार्थ और मतभेद छोड़कर धर्म संसद में भाग लिया है, ये अनुकरणीय है। और मुझे लगता है कि आगे ये संदेश बहुत तेजी से बढ़ने बात होनी चाहिए। जो बाहर के संगठन आए थे उनसे एक ही बात हुई है कि हम एक मत होकर, एक आवाज उठकर हर विषय पर आवाज उठाए। जैसे विरोधी हमारे सब समाज के ऊपर एफआईआर दर्ज कराते, आप भी कराओ। ये हमारा मत निकला है। क्रांतिकारी जितने भी संगठन है वो एक मत होकर काम करेंगे। जो वैसे संगठन है जिनको सिर्फ अपनी दुकान चलानी है, उनसे हम इतना अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे। सभी धर्माचार्यों का एक ही फैसला हुआ, एक मत होकर हम बात करेंगे। ये निचोड़ निकल कर आया है और सबका, जो भी हिंदू संगठन लड़के लड़ते हैं और उनको गैर हिंदू एफआईआर दर्ज करके फांसते हैं किसी भी केस में, उसे हम बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। उनके परिवार के, उनके साथ हम खड़े होंगे, क्योंकि आज तक उन बच्चों को कोई परिवार को हाथ देने के लिए, हाथ आशीर्वाद देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। ये संगठन जो यति नरसिंहानंद जी का है, ये पूरा उनके साथ रहेगा और हम पूरा उत्तराखंड देवभूमि में सबका साथ देंगे और सबके साथ चलेंगे। हम तो ये कहते हैं जहाँ देवता का स्थान हो वहाँ देवताओं की बात होनी चाहिए। देवता वास करते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, अजान होती है मस्जिदों में, तो ये हमारा एक चिंता का विषय है। ये बंद होना चाहिए। ये हम मुख्यमंत्री और भारत सरकार से कहते हैं। और मदरसे जो न्यू बन रहे हैं उन्हें बैन लगना चाहिए और जो नई मस्जिद मजारे हैं वो नहीं बननी चाहिए। ये उत्तराखंड देवों की नगरी है, देवताओं के स्थान ऊंचे रहने चाहिए। इतना ही हमारी इस धर्म संसद में निर्णय निकल कर आया। मैंने अपनी तरफ से 3 प्रस्ताव रखे हैं। एक तो एनआरसी लागू होना चाहिए सिर्फ मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमान जिस तरह से आतंक का केंद्र हिंदुस्तान में बना रहे हैं और जो जाल बिछा रहे हैं, उसमें उनकी पहचान होना जरूरी है। इसलिए एनआरसी एक नए नियम के साथ में सिर्फ मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। दूसरे, मदरसे बंद होना चाहिए। जो मदरसे हैं वो जिस तरह से आतंकवाद बढ़ा रहे हैं, मस्जिद और मदरसे सब ISIS के चुंगल में फंस चुके हैं, तो मदरसों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। और कॉमन शिक्षा लागू होना चाहिए। हाई स्कूल के बाद बच्चा कहीं भी जाए उसके लिए स्वतंत्र रूप से उसको जाने का इख्तियार है, चाहे वो मदरसे में क्यों ना पढ़े, लेकिन हाई स्कूल उसको कंपल्सरी करना चाहिए। किस तरह से लागू कराएंगे इन सारी चीजों को? इन तमाम चीजों को हम इस धर्म संसद के माध्यम से प्रस्ताव भेजेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और उनसे अनुरोध करेंगे कि ये हिंदुत्व की आवाज है। हम लोग इस खतरे में हैं कि जिससे
एक अरब से जन्मा राक्षस रूपी मोहम्मदवाद जो पूरे दुनिया को समाप्त करना चाहता है, उससे हम खतरे में हैं और हिंदुस्तान में उसकी जड़ें जिस तरह से फैल रही हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, इन प्रस्तावों पर जवाब चाहिए हुकूमत से कि वो इस पर कुछ करे और ताकि हिंदू सुरक्षित रहे। धर्म सकलोरे व्यक्तिगत विषय धर्मक লৈ এনেধৰণে ধৰ্মান্ধতাৰ বলি হৈ সমাজত বিষবাষ্প বিয়পোৱাটো কিমান যুক্তিসংগত এইসমূহ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ দিনক দিনে ভাৰতত দেখা গৈছে এনেধৰণৰ ধৰ্মৰ নামত মাতাল হোৱা লোকসকলৰ এক প্ৰকাৰ যেন প্ৰতিযোগিতা চলিছে কোনে কিমান উদ্ভণ্ডালি কৰিব পাৰে কোনে কিমান ধৰ্মৰ নামত সমাজখনক বিভাজন কৰিব পাৰে ভাৰতৰ যি ঐক্যতা গুজৰাটৰ পৰা অৰুণাচললৈকে কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে আমি সকলো ভাৰতীয় বুলি যি এক ধাৰা চলি আহিছে প্ৰবাহমান হৈ বিগত ৭৫ বছৰে স্বাধীনতাৰ পাছৰে পৰা অতিক্ৰম কৰি আজিৰ এই অৱস্থালৈ উপনীত হৈছে ভাৰতৰ এই অৱস্থাক যেন পুনৰ এক প্ৰকাৰ এক কেৰণ লগোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে বিভাজন অনাৰ চেষ্টা কৰিছে এই সকল ধৰ্মান্ধতাত বলি হোৱা মাতাল এই সকল উদণ্ড লোকসকলে এনেধৰণৰ লোকসকলৰ কেতিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কেতিয়া এই সকল লোকক লৈ উচিত ব্যৱস্থা কৰে কেতিয়া এই সকল লোকৰ এনেধৰণৰ সামাজিক বিষবাষ্প বিয়পোৱা এইসমূহ বন্ধ কৰিবলৈ আৰক্ষী চৰকাৰ প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া এতিয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিছে আমি পুনৰ কৈছো ধৰ্ম সকলোৰে ব্যক্তিগত বিষয় ধৰ্ম সকলোৱে ধৰ্মীয় উপাসনা কৰাটো এক ব্যক্তিগত বিষয় কিন্তু এনেধৰণে ধৰ্মৰ নামত উদ্ভণ্ডালি কৰাটো কিমান যুক্তিসংগত এয়া সময়ৰ আহ্বান এয়া সকলোৱে এবাৰ অনুধাৱন কৰা উচিত এই প্ৰতিবেদনৰ পৰা এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছো